ومن الأعمال الصالحة التي يحرص الإنسان المسلم والمسلمة على العمل بها العمل بالقرآن والحياة بالقرآن، وأن يكون من أهل القرآن. لذلك إن شاء الله سأعطيكم مفاتيح الحياة مع القرآن. وأول هذه المفاتيح إن شاء الله نكتب هذه المفاتيح، نحفظها، نعمل بها، نعلم أولادنا، نعلم أصدقائنا. أول هذه المفاتيح قراءة القرآن. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، الأساتذة، علماء جماعة المسجد، الحمد لله أنا سعيد اليوم بالمشاركة معكم في هذا البرنامج. Pertama, beliau mengajak kita semua, mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat salam kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, pertama beliau sangat senang sekali menyampaikan rasa bahagianya, rasa senangnya, rasa harunya di subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Allah pertemukan kita semua di tempat yang mulia ini. Semoga Allah pertemukan juga kita nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إن ذهب يوم ذهب بعضك. معنى هذا الكلام أنه يشبه الأيام بالإنسان، كما أن الأيام تنقضي يوم ثم أسبوع ثم شهر ثم ينتهي العام، كذلك هذا الإنسان ينتهي عمره، تمر السنة ثم السنة ثم السنة، صغيرا ثم شبابا ثم كبيرا ثم ينتهي هذا العمر. فهو يشبه الإنسان بهذه الأيام في انقضائها وزوالها، فلذلك الإنسان يغتنم هذا العمر في طاعة الله سبحانه وتعالى. Gimana Bapak Ibu? Jelas? Macam kumur-kumur. Ada seorang ulama besar di masa tabi'in, namanya Syekh Hasan Al-Basri. Beliau ini pernah berkata, kata beliau begini: Ya bani Adam, innaka anta ayyam, idza zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah susunan hari. Ketika pergi habis satu hari itu, sesungguhnya habislah sebahagian dari dirimu. Ini maknanya sangat dalam. Apa maknanya? Imam Hasan Al-Basri mengumpamakan kita ini, manusia ini, seperti hitungan hari. Ternyata kita ini hanya hitungan hari, hanya susunan hari. Habis satu hari, berkurang umur kita. Habis satu pekan, satu bulan, satu tahun, berkurang. Nampaknya usia kita bertambah jadi 30, 40, 50, 60. Tapi sesungguhnya sisa hidup kita berkurang. Betul Bapak Ibu? Maka ini kita masih berada di awal tahun. Sama-sama kita maksimalkan sisa hari-hari kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن الأعمال الصالحة التي يحرص الإنسان المسلم والمسلمة على العمل بها
العمل بالقرآن والحياة بالقرآن وأن يكون من أهل القرآن. لذلك أنا إن شاء الله سأعطيكم مفاتيح الحياة مع القرآن. وأول هذه المفاتيح إن شاء الله نكتب هذه المفاتيح، نحفظها، نعمل بها، نعلم أولادنا، نعلم أصدقائنا. أول هذه المفاتيح قراءة القرآن. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. Bapak Ibu hadirin, dan hari-hari kita ini harus kita isi dengan taat kepada Allah. Salah satu ketaatan kepada Allah, amal soleh yang harus kita amalkan bersama adalah hidup dengan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran di hati kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Ternyata dengan hidup dengan Al-Quran akan bahagia hati kita. Hilanglah penyakit gegana, gelisah, galau, merana. Apa saja caranya supaya kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran? Apa kunci-kuncinya? Pertama, qiraah. Apa Bapak Ibu? Qiraah. Qiraah artinya adalah membaca Al-Quran. Lisan kita ini setiap hari harus dibasahi dengan huruf-huruf bacaan Al-Quran. Jangan sampai habis hari ini, pagi, siang, petang, malam, tapi tak selesai baca Al-Quran. Tak ada satu ayat pun yang dibaca dari Al-Quran. Na'udzubillah. Padahal Allah mengingatkan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran. Ini perintah ini. Bacalah Al-Quran secara tartil. Apa maknanya? Dengan tajwid, dengan yang benar. Maka seandainya belum selesai belajar Al-Quran, terus kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Setelah itu kita amalkan Al-Quran, kita ajarkan kepada anak-anak kita, keluarga kita. Maka inilah yang akan menjadikan hidup kita lebih berwarna, lebih bahagia, barokah waktu-waktu dan sisa-sisa hidup kita. أهل العلم رحمهم الله يقولون في شرح حديث فضائل القرآن: بقراءة القرآن أجور عظيمة جدا. الذي يقرأ صفحة واحدة فقط من القرآن ينال 5000 حسنة. فهذا أجر عظيم، وقت يسير وعمل قليل والأجر عظيم. فيغتنم الإنسان هذا الفضل في قراءة القرآن. Pahala membaca Al-Quran ini sangat banyak sekali, banyak sekali. Bahkan ada seorang ahli ilmu berkata bahwa seolah-olah beliau menghitung itu, ketika kita membaca Al-Quran, setiap bacaan Al-Quran kita itu mendapatkan pahala 5.000 pahala. Padahal waktunya singkat, pekerjaannya mudah, tapi pahalanya banyak. Apakah itu? Membaca Al-Quran. Tapi memang tak banyak orang mau baca Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya tertutup. Maka sama-sama kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami rezeki bisa membaca Al-Quran. Karena ternyata membaca Al-Quran ini pun rezeki. Rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya harta. Rezeki juga adalah rajin membaca Al-Quran. المفتاح الثاني حتى نكون من أهل القرآن استماع القرآن. استماع القرآن من أسباب الرحمة للعبد. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Pertama tadi kita baca Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu adalah istima'ul Quran. Kita menyimak Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Kita ini butuh kasih sayang dari Allah. Betul Bapak Ibu? Siapa yang tidak mau dapat kasih sayang dari Allah? Pasti semuanya kita mau.
dan kita butuh kasih sayang dari Allah. Kasih sayang dari Allah ini bahasa Arabnya rahmah. Dan untuk mendapatkan rahmat dari Allah ini adalah dengan banyak mendengarkan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka simaklah baik-baik, dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan perhatikanlah, la'allakum turhamun, pasti kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Mau Bapak Ibu kita dapat kasih sayang dari Allah? Ayo sama-sama kita gunakan waktu yang ada dengan mendengarkan Al-Quran. Kadang di mobil kita, di kendaraan kita, dimanapun kita dengarkan Al-Quran. Tak sanggup kita membacanya, kita dengarkan. Belum bisa membacanya, kita dengarkan. Ternyata hanya dengan mendengarkan dapat kasih sayang dari Allah. Kadang-kadang kita ini malah malas ketika lewat audio Al-Quran, langsung diganti channelnya. Na'udzubillah. Justru kalau kita dengarkan baik-baik, kita perhatikan baik-baik, disitulah rahmat Allah akan turun, ketenangan akan Allah berikan di hati kita, dan hidayah akan semakin menancap di hati kita. استماع القرآن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تستمع القرآن تكون مقتدي بسنته عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأحد الصحابة اقرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فيقرأ الصحابي فيقرأ القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته. Pak Ustaz, apa hukumnya mendengarkan Al-Quran? Kata Syekh tadi, hukumnya adalah sunnah. Sunnah hukumnya mendengarkan Al-Quran, kita minta dibacakan, lalu kita dengarkan baik-baik. Suatu ketika Rasulullah SAW meminta kepada sahabat. Bayangkan Bapak Ibu, padahal yang menjadi orang pertama yang mendapatkan wahyu itu Nabi. Tapi Nabi juga ingin mendengarkan Al-Quran dari lisan selain beliau. Wahai sahabat, tolong bacakan Al-Quran kepada. Sahabat ini menolak. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran di hadapanmu? Kata Nabi, aku sangat suka sekali mendengarkan Al-Quran. Lalu kemudian dibacakan, didengarkan Nabi baik-baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah, teladan untuk kita semua, dan ini harus kita tiru bersama. Kita dengarkan terus Al-Quran. أوصيكم استماع القرآن. شيخ المنشاوي موجود في يوتيوب، شيخ المنشاوي، كل يوم سورة واحدة فقط حتى يكون قليل مع الاستقامة. اليوم سورة النبأ، وغدا سورة النازعات، وبعد سورة عبس، وهكذا. ونستفيد 3 فوائد. الفائدة الأولى الرحمة من الله، الفائدة الثانية تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفائدة الثالثة تعلم القراءة الصحيحة، تعلم القراءة الصحيح من قراءة الشيخ المنشاوي مرتلة ومجودة ممتازة. Beliau menyarankan kita Bapak Ibu untuk mendengarkan suara Syekh Al-Minshawi. Ada di YouTube, ketik aja Syekh Al-Minshawi. Kalau malas ngetiknya, marahi HP-nya. Syekh Al-Minshawi. Syekh Al-Minshawi ini adalah seorang qori yang sangat bagus sekali bacaannya. Bacaannya juga pelan-pelan, mujawwadah, tartil, enak untuk didengar. Beliau menyarankan kita mendengarkan Al-Quran itu minimal 1 surah. 1 surah setiap hari. Contoh, hari ini surah An-Naba, besok surah An-Nazi'at. Supaya istiqomah, setiap 1 hari 1 surah. Kalau mungkin surahnya agak panjang, dibagi ke beberapa hari. Yang penting istiqomah. Istiqomah membacanya, istiqomah mendengarnya. Bukan hanya pas dengar aja kita dengarkan, tapi kita targetkan. Oh, dengarkan 1 hari ini. Yang mau didengarkan ini, yang ini, yang ini, yang ini.
Nah, beliau menyarankan yang kita dengarkan itu salah satunya Qori di YouTube bisa kita lihat Syekh Al-Minshawi. Kenapa beliau? Karena tadi sudah disampaikan bacaannya pelan-pelan, mujawwadah, tartil. Di sini nanti kita akan banyak mendapatkan fadilah. Pertama, kita dapat pahala. Yang kedua, kita akan mendapatkan ilmu. Oh, beginilah cara bacaan yang benar. Oh, beginilah cara bacaan yang pas. Nah, inilah pentingnya istima', mendengarkan Al-Quran. المفتاح الثالث الشفاء بالقرآن. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن شفاء للأرواح وشفاء للأبدان. وطريقة الشفاء بالقرآن نجمع الكفين هكذا ثم نقرأ الفاتحة، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس، ثم قليل من الهواء مع الريق هكذا. بعد قراءة نمسح البدن، نمسح الصدر، نمسح الجسم. كذلك ممكن نقرأ في الماء، نفتح الماء ثم نقرأ الفاتحة، الإخلاص، الفلق، الناس، ثم في الماء ننفث في الماء. طيب، هذا طريقة الشفاء بالقرآن. ممكن ايش؟ الشفاء ماء نشرب الماء، ممكن نعطي طفل، ممكن نعطي مريض، نقرأ كذا الفاتحة، الإخلاص، الفلق، الناس، ثم نشرب. كذلك نعطي ايش؟ طفل، نعطي مريض. ممكن أيضا نضع قليل ماء هكذا، نضع قليل ماء ثم نمسح الوجه، نمسح الصدر. هذا يكون الشفاء بالقرآن. وأهل العلم رحمهم الله يقول المسلم يستخدم هذا الشفاء بالقرآن، وكذلك يستخدم الشفاء بالمستشفى، فيأخذ بالأسباب الدينية والأسباب الدنيوية، فيجمع بين الشفاء هذا والشفاء هذا. Yang ketiga, Bapak Ibu, mari kita berobat dengan Al-Quran. Berobat dengan Al-Quran, melakukan terapi pengobatan dengan Al-Quran. Al-Quran ini bukan ajimat, bukan. Tapi Al-Quran ini adalah mukjizat. Allah langsung menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, salah satunya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Ternyata Al-Quran yang ada di rumah kita, yang kita pajang di lemari kita, yang ada di HP kita, itu obat. Obat untuk kita, untuk zahir dan batin kita. Bagaimana cara terapi pengobatannya, Pak Ustadz? Kita cari waktu yang pas sebelum tidur atau baru bangun tidur. Kita buat di tangan kita seperti ini, kemudian kita bacakan surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kemudian kita hembuskan, lalu kita hapuskan ke seluruh badan kita. InsyaAllah ini salah satu terapi pengobatan. Bisa juga dengan ayat-ayat yang lain. Bisa juga ke air. Ada air seperti yang dicontohkan Syekh tadi. Kita buka tutupnya, kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu kita minum, kita kasih anak-anak kita minum, istri kita, keluarga kita. Atau bisa juga setelah tadi ada di dalam air itu, kita tumpahkan ke tangan kita, kita usap air yang sudah dibacakan ayat-ayat Quran tadi. Ini insya Allah akan menjadi obat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah obat. Bapak Ibu hadirin, lantas bagaimana Pak Ustadz? Nggak perlu lagi kami ke rumah sakit? Perlu. Jadi berobat itu ada dua. Kita berobat dengan Al-Quran. Ini pengobatan berdasarkan agama. Yang kedua, tetap dengan pengobatan modern, mungkin kalau diperlukan berangkat juga ke rumah sakit. Jangan pula setelah ini tak mau lagi ke rumah sakit Pak Ustaz, dah ini aja lah obatnya. Nah, dua sebab ini sama-sama kita kerjakan sebagai wasilah. Semoga Allah sembuhkan. Karena siapa yang maha menyembuhkan Bapak Ibu?
Yang maha menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. لذلك أوصيكم أن تكونوا حريصين على محبة القرآن ومحبة أهل القرآن ودعم كذلك أهل القرآن، دعم المدارس القرآنية، دعم وقف القرآن، دعم المؤسسات القرآنية، لأنه في ذلك أجر عظيم. الأمر الأول الصدقة، أجر الصدقة والإنفاق في سبيل الله. الأمر الثاني الحصول على أجر تعليم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فيحرص الإنسان على المساهمة في وقف القرآن ودعم أهل القرآن والمؤسسات القرآنية. بارك الله فيكم والحمد لله. Maka Bapak Ibu, pertama tadi sama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, sama-sama banyak mendengarkan Al-Quran. Yang ketiga, kita jadikan Al-Quran ini sebagai terapi pengobatan kita sehari-hari. Ini maknanya bahwa kita ini hidup dengan Quran, selalu berkaitan dengan Quran. Hari-hari kita semuanya dengan Al-Quran. Yang keempat, mencintai Quran dan Ahlul Quran. Ternyata rasa cinta harus kita tumbuhkan juga di hati, supaya kita cinta kepada Al-Quran. Kalaulah kita sudah cinta sama Quran, yang tiga tadi itu mudah. Membaca, mendengar, menjadikan sebagai terapi pengobatan. Tapi cintanya dulu. Kita cinta ini, mahabbah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah limpahkan rasa cinta ke hati kita. Selain cinta kepada Quran, cinta kepada Ahlul Quran. Cinta kepada para penghafal Quran. Pondok-pondok pesantren yang mendidik anak-anak tahfidz, ini kita support, kita bantu. Ini tanda cinta kita. Tanda kita mensupport gerakan cinta Al-Quran, ingin mencetak para penghafal Al-Quran. Kenapa harus kita cintai? Mengamalkan hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ternyata ada orang terbaik di antara kita. Siapa orang terbaik itu? Dialah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasul
wa qul